Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Amuji syukur Gusti Allah Subhanahu wa taala atas setujana nikmah. Salawat ben salam muka-muka tetap akinah dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat makin tengkula para rabu setuju sami-sami mujalasah adikir ke Gusti Allah, menyadari bahawa ku lebih pancindengan ke intoh keneng nasalah, ku lebih pancindengan ke intoh keneng nakalopoten sesuai bi nyaman. Ku lebih pancin dengan kainto inya main manusia nasun utawa insan mun bahasa Arab kainto nas penika nasiyah sekut lopah ku lebih pancin dengan terkadang ku lebih pancin dengan kainto lepas dari penapa-penapa seampun ya toraki ben ipakon sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku lebih pancin dengan kainto itu tiaki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kaangkui ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah ketepatan emak embukku lebih pancin dengan dari atas ketika itu Nabi Adam alaihi salam sareng raja epon Siti Hawa kainto didaulat oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala kaangkui khalifatan fil ard, kaangkui tetika kenten saya kaangkui ngurus bumi kainto sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pun Nabi Adam alaihi salam kainto netep swarga. Keterangna para alim ulama Nabi Adam kainto netep swarga hanya cuman setengah jam waktu akhirat. Nabi Adam neng swarga cuman ning setengah jam waktu akhirat. Kapan dibeli waktu akhirat kento setengah jam, waktu dunia engki kento sekitar 43 tahun. Ku lebih pancindengan tidak bisa membayangkan mun pas kadungku lebih pancindengan ka into malarmu ke masuk aswarga na Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji na Gusti Allah walladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang seiman ke Gusti Allah separtaja anyataaki dalam ate pas langsung elaksanaaki dalam kelakuan wa amilu ban alakoni as-salihati dak kelakuan-kelakuan si bagus ku lebih pancindengan ka ento iparingi swarga bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Balisna orang seongku-ongku esto ke Gusti Allah, seongku-ongku atoro ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panapa balisna? Jannatu adn. Masuk surga na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya masuk beni karo kuni ngalen, beni karo kun entar in main ke swarga. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya.
Dalam Al-Quran kelak Gusti Allah ada buah kisah khalidin kita tambah abadah pun. Selama-lamanya ben selama-lamanya menetap dalam surga. Bani karakun kaintoh radhiyallahu anhum wa radu'an. Gusti Allah ampun abri ridho, abri pangistoh ka orang-orang seiman ben alakun kelakuan bagus. Kula bi panjenengan tidak bisa membayangkan katipan apa indahnya, katipan apa kula bi panjenengan bungana, bukan hanya masuk surga, kula bi panjenengan bodesi nikmat si paling agung, iki kaitu kula bi panjenengan bisa ningaleh ben etre macam bisna kula bi panjenengan ya junna Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Panika surga, Nabi Adam hanya merasakan setengah jam, 43 tahun. Kenapa boleh kebalikannya semakin? Kebalikannya kenapa saya maksud? Nauzubillah min dzalik, pas beda orang semakin masuk ke api neraka hanya ning setengah jam. Waktu akhirat 43 tahun. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kapan dicabur nauzubillah min dzalik apa neraka akolet kabi kolet nadijat juluduhum kapan kolet atal-talan kabi badalnahum juludan ghairaha bi Gusti Allah kapan kolet atal-talan kabi kolen kente boleh bi Gusti Allah buto boleh bi Gusti Allah kapan apa buto carep boleh ka apa neraka bi Gusti Allah liyadzuqul azab tojuna bani panapa makle aromasa jaklah kalau engkau berdeseksaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jaklah kalau engkau kelakuan itunya kaito berde-berde senapa. Innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Panika. Orang se musyrik menyekutukan Gusti Allah, orang se kafir fi nari jahannam masuk ke api neraka jahannam khalidin selama-lamanya. Pasera orang panika ulaika hum syarrul bariyah. Orang panika si paling cuban manusia. Le panika puncaknya amal kula bi panjenengan. Paling tidak kula bi panjenengan dimulai nanti ketika kula bi panjenengan kapan la nyama alam barzakh, alam kubur. Le panika ampun mulain, Pak. Jadi manusia itu diukur dari panapan. Manusia itu kehebatannya bisa diukur dari panapan. Amal bagus. Tidak ada lain. Kula sekut di balian adabu illa man atallaha biqalbin salim. Sebisa selamat ka itu adalah angin orang. Sebisa ngadep bernyabis ke Gusti Allah. Biqalbin salim. Apakah ate seselamat. Apakah ate seikhlas. Abali ke cerita Nabi Adam ka into umur 1000 tahun. Eko orangin 1000 tahun 43 tahun. Kari sebenapa? 950 petok. Jadi kapan turun ke bumi menika Nabi Adam netep bumi 950 petok tahun. Panikai pakon bi Gusti Allah. Kangkui penapa agente. Kangkui panapa? Tolong Adam karena aki bumi. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Tatkala Gusti Allah kainto abri tugas kenapa kepada Nabi Adam kainto kangkui ngurus bumi panika malaikat mireng Pak. Pas ada bu malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Tak kelero yang keajunan Allah. Ada tiakina Nabi Adam. Ada tiaki manusia. Sekapan patoran pas tiga genten si ngurus bumi panika. Korokun asakra rosak melolo. Para ulama tafsir ada buaki. Pas malaikat kainto sampai ada bu asak rosak kenapa? Karena sebelum manusia ngurus bumi panika. Bumi panika oning yurus sarang makhluk Gusti Allah. Pasera setan. Setan panika sebelum manusia turun ke bumi panika ampun yurus musuh setan.
Katipan apa saya yurus rid belah rid kapi akar tatokar kapi. Abu rebuan kapi. Bodoh si rebu pese, bodoh si rebu tanah, bodoh si rebu reng bini sampai tepatian wayasfikud dima. Panika setan. Dorin bumi ka into esak rosak mozo setan sampai Gusti Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat kanggo toron nangin setan panika. Pasera saya patoron iblis. Iblis panika sebelumnya adalah malaikat. Jadi patoron Gusti Allah. Kanggo manapak, kanggo negor setan. Kanggo akikir ke setan. Minangka dari itu malaikat akhirnya sempat mengutarakan apa-apa pas manusia Adam kata pada dia korokun tarasak rosak. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Nang kake malaikat debun Gusti Allah ini sengkok debun Gusti Allah a'lamu ma la ta'lamun. Sengkok lebih tahu ben sengkok tahu dari apa-apa perkara-perkara seedi maka ke kapi malaikat pada tak tahu kapi. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka wajar ku lebih panjenengan memperapani bumi panika tor kadung kenangan sengit. Bodoh setan ah. Bodoh tinta dina. Tor kadang tinta zaman 2000 selekor beda dua. Bada kapane maca aki ayat kursi elang. Bade maca aki ayat tak elang. Kau tu daram ancan aki korse. Bade apa tadi? Bada pasera manusia. Si Eropa manusia tapi sifat tintatin. Jangan ku lebih panjenengan dalam surat An-Nas kan ada waki min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Jadi saya li sekuli agu ganggu ku lebih panjenengan ka itu bani korokun jin tapi pasera pada manusia. Mun jin kelaki pentenan ba. Penten apa-apa. Macam ayat kursi tak kira bengal. Tinggal kulai panjenengan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mula manusia panika mula kulai panjenengan la kadungan di otang nguti macam ayat kursi. Eta beng make kak kamma. Ser. Ngocak lah pesan. Salan siapa yang tar ngijab. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Nabi Adam kan itu kapan toron sekitar umur 950 kan itu. Tapi umur panika sajen toron ke bawah. Sajen toron. Sajen berkurang. Sampai depak ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kan itu berumur 200 tahun. Jauh ampun korang. Toron boleh ke potran. Potran kayak itu umur seberapa? 130 tahun. Kurang apa? Sekitar sebidak lebih apa? Sampai depak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Gusti Kanjeng Nabi sajen korang. Sebenapa? Sebidak 3 tahun. Jadi ku lebih panjenengan saya ngak cek repar pun depak ke 100 tak depak. Okay. Sebitak telok panika kamu lapah berde lebih semakin panika panika keng kila tahun yang sematur latih RTTB saya ngajak siap karena kenapa karena ampun telebet sebalik ke makai sidang mudah saya ngajak aroma masa mudah karena beri-berin banyak anak-anak orang-orang yang tinggal umur pada dengudah kapi Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kula bi panjenengan kapan emot sekainto tidak ada penapa bisa us. Angin korokun penapa angin sebisa menyelamatkan kula bi panjenengan wa amilus solihat. Kelakuan si bagus. Penapa kelakuan bagus? Islam ka into wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama ka into tak ruwet, Pak. Agama ka into tak sulit. Gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ka ento kasokan ke kula bi panjenengan panapa? Barang gampang. Tak kasokan panapa? Tak kasokan Gusti Allah marwat ke kula bi panjenengan. Pasera se marwat kula bi panjenengan, kula sareng panjenengan tibi.
Islam kayak itu gampang. Singkir cak maturan kan sepanika. Mun beni kenengan aja. Cak kenengi. Apa-apa melanggar kepada ketentuan Islam. Mun bandi andin cak ako. Bener apa tak bener? Engki. Mun sakainto sumpama rokok panika keduna gula. Gula so gula jual silahkan. Mun rokok panika bani keduna gula milkut tam nyaman. Dalam akad jual belikan beda istilah al-milkut tam. Kalau ini bukan milik saya penuh, tolong jangan dijual. Panika rokok berarti bani keduna dan gula. Manabi kainto keduna dan gula, ya terya jual. Mun bani keduna dan gula, jak jual. Panika nyaman mau pakula jual ngicok. Ngicok panika saraan muso gosop. Gosop panika ngangkui beli. Lah panika kelakon santri. Gosopnya Pak. Iki. Sampai ke sandala mak kain yang kui. Kini beda remar kan. Iki. Encan saya kiai kapan masuk kamu sholat, tahu kamu sholat poduk kan. Kapan mari jemaah temu abalik sandal tak lebu ngai. Wah berarti santri rela kalau engku tata krama engku beli kaki sandal. Kapan yang kui mak sandal becah. Di ngocak ada bukain siapa sih mau balik dan kuliah itu. Oh iya pelak cong mak temu becak ngincem sekecil. Panika nyaman gosop iki ngangkui tanpa izin keng balik. Mau ngicok uang Pak. Jadi ku lebih panjenengan panika semakin panika terus ingin selamat tidak boleh. Hanya korokun panapa hanya korokun kain itu. Illa man atallaha biqalbin salim tingkala kala encan orang matur encan mak-mak ku lebih pancin dengan bersabar lajawat magawat orang ngalah ka itu raju kencerna pas parapan ngiding sabu panika pas ngocak elematen mun sabar malolo maki mun la ngalah malolo lho pas era ka maketa bezi ngocak sabar panika bedebetes tidak ada pas era si ada buaki cek la ngalah panika bedebetes tidak ada. Malah justru debuna alim ulama ada wakil mun kakilangala untuk setiap baik. Tapi dalam sebulan si bakal datang kaki terang kenging ridwan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya mun aben semenang-menang, mun aben nyakein orang demi kehasilan situng perkara. Makle perkara kan itu hasil, bungan hanya kerokun 1-2 hari. Laknat Gusti Allah tunggu paling abid dalam sebulan tak kira berkat dunia kan itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Laras aku. Tetiku lebih panjenengan penika ampon depak panapan depak keangkui ngurus betul. Depak keangkui ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Si paling penting itu ikhlas. Ampun cek raktoraan kau orang, cek kir-kikiran kau orang, cek kartokaran kau orang. Apa-apa? Toh ujung-ujungnya tokar panita karo kun bab dunya iki. Laras apa tak laras? Ampun cak tokaran mun dimin setan seneng nengi bumi atokaran melolo. Mun mangken mun bedo orang atokaran berarti akan apa sera? Ha. Di mun bedo orang ngambulan melolo cek sebut nyaman sebut taruh nora aku. Laras aku. Jadi ku lebih panjenengan kayak itu ampun lah tak usah. Sepaling penting biqalbin salim ikhlas. Bedoreng semakin kayak itu tak nyapa ke panjenengan sapa. Assalamualaikum sayangki. Tak apa-apa. Bagus. Baik. Ku lebih panjenengan asalaman nunduk saya. Tak usah ngocak mun ku lepas nunduk malolo. Tak apa-apa. Kenciran bagus aja. Ku lebih panjenengan kapan panika panapa nyaman bedo orang sakit entar tidak jadi masalah. Sering kapan semakin panika musimnya bermacam-macam. Jangan mencari celah hukum. Hukum kayak itu pun netep. Sallallahu alaihi Muhammad. Cik ahelah hukum cuman makin hukum panika ampun netep kapi banyak.
Dok remacaran jual beli bagaimana, harus ijab kabul, harus ada barang, macam-macam. Paling-paling semakin panika yang harus dibahas, seumpama hal-hal mengenai online. Online iki, Pak. Iki sepo paling tahu ning online kila ngidingaki tok betul. Online panika jual beli yang barangnya tidak ada. Mesen ke Jakarta, Surabaya online. Bodoh penapa aplikasi penapa. Lah panika yang harus dibahas. Bagaimana hukumnya, begini. COD, kenapa COD? Cash on the delivery. Nah, pola menikah. Boleh atau tidak boleh? Menikah hukumnya rata-rata insya Allah tak boleh COD. Kecuali orang-orang tertentu. Deki banyak pembahasan. Lepas nikah sih kau tiap. Mongkorokun ku lebih pancin dengan asalat bagus. Ampun lengok ngiring guru ku lebih pancin. Cek kedingaki orang lain. Setuju iki? Kiapan panikap. Hari-hari kikir rami media bodoh nak kanak para suntik vaksin, nak kanak sekitar belum bolot, nak kanak tahfidz menghafalkan Quran kapan berde musik kopeng itu tutup kapi. Meninggal lagi. Mereng iki. Tutup kapi. Kopeng. Apa pasti tutup karena ngidingaki musik begitu hebatnya nak kanak makin. Tepak anakku lebih pancing dengan umur 5 tahun lebih tertekut dengan HP. Maki badanya anak zaman makin ngidingaki musik kopeng itu tutup. Masya Allah. Genteng. Terus sakit apa? Mula-laka itu bisa mengganggu kepada hafalan Al-Quran. Bahaya menikah HP, Pak. Cakujuk. Masya Allah semakin boleh. Jadi dore kulabi pancingan harus mendudukkan. Musik haram, cepon basera haram. Mangken caca haram. Nyanyi haram meloloh. Sebab terkadang kulabi pancingan panika ngiding hal-hal keputusan hukum panika di luar kulabi pancingan. Padan mozo beribarin kula nerangaki kaca-kaca seberapaan musyawarah. Caran beda macam-macam caran juk tojuk. Beda orang juk tojuk dimin sempat enger beli. Beda orang juk tojuk perapan khutbah juk tojuk sebenarnya. Dipraktekakin dulu. Badengki. Bada. Hibwah nyawa. Hibwah. Jadi perapan terutama men orang khutbah, di mana khutbah kan pangidingaki sebenarnya men orang takut dah. Kibola apa pancina praktekakin ta apa laku. Sallallahu alaihi Muhammad. Panika bodi singucaki haram, tak apa ngucaki haram. Bada keng cukan singucaki makruh. Bahkan bada singucaki fala ba'sabi. Tojuk sepanika tidak jadi masalah. Ibnu Umar dalam hadis, jarang hadis panika mon bada hadis situng semua. Panika kau tui kombi, Pak. Laras iki, cak semungkin ngakacang panjenengan ngakan kacang iku. Cak korokun ete ngale kau tui kombi. Jadi hibwah panika ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang memperbolehkan. Termasuk kenapa? Beda orang apa jeng boleh soko panika iftiros atau duduk tawarruk tek balkon mancing gitu. Di mana, Pak? Beda contoh nih. Contoh lagi nih. Di mana nikah? Tujuh dah nikah apa lagi? Badai si panika. Dah tujuh dah nikah. Kati apa hukum? Tak apa, Pak. Bahkan badai ada buaki min sunnatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cuma beda orang juk tujuh sebenika cek pangdoi panjenengan. Mengkorokuna di dasar pasar. Sallallahu alaihi Muhammad. Kula nerangakin cara juk tojuk. Coba beda di antara paling tidak empat macam. Beda boleh seharam lah. Tojuk panika kalbi seperti pate.
dak remah pas tojuk prapana bejeng panikan bedi luar kapi. Panikan bedi luar, tek pelkot ke dalam. Jadi luar tahun ning saya sela aku dah tak bisa panika. Ngagali. Jadi tidak ada mapatek kesa. Jadi soko panika bedi luar. Kan biasan kan gelak kan pemancing sepanika. Iki bade saya pelkot. Pas bade pole soko panika pah keluar sepanika dua. Lah maka mun bade soko keluar sepanika fi shalah haram gitu hukumnya. Keharamannya panika illa fi shalah kecuali di dalam salat fi shalah. Jadi haramnya itu adalah ketika di dalam salat. Manabi di luar salat pun kan tidak jadi masalah. Panika ngakali iki. Boleh seterakhir bade boleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oning melarang orang akilengki dalam tahiyat terakhir pas tanang sahabat ibudin. Nyaman qi'adatal maghdubi alaihim. Nika. Bada. Menikah semenikah. Ni ngalen ni saya bingkeng iki. Menikah. Lah jadi tahiyat akhir pas nengendeng ka ento pas tanang dak ada maci fausi menika lah kaisa lah persis kaisa engki leres menika lah menika bi Gusti Kanjeng Nabi larang gitu alengki tak ladu qi'adatal maghdubi alaihim menurut hadis iki akhir para alim ulama ada buaki apa memang betul duduk yang seperti itu memang dilarang. Hukumnya larangan itu haram. Ternyata macam-macam Pak. Bade si ada buah ki haram, bade si ada buah ki makruh. Kayak itu. Tidak sampai haram. Bada dalam Sunan Abi Dawud bade kayak itu keterangan. Jadi kula mi panjenengan kapan laki-laki ketiba nikah, apa nikah kan tahu bah karena ngidik jak makruh. Monjak saking haram kan tuli, au bah. Bisa. Iki sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hal-hal ketika itu lebih bagus etanya aki ke pasera ke para kiai saus. Cuk tanya aki ke di luar kiai. Gimana Nabi tak bisa jawab kempot. Bagus benih. Umur di kiai tanya aki ke mana apa hukum sengkok tak tahu kenceran raji jadi. Apa leres Pak? Imam Malik penikah oning tanya aki sareng para ulama-ulama lain apa ada bula adri. Saya kok tak tahu. Kualitas Imam Malik beri. Ada buah kita oni. Panika kencir naraja. Daripada apa? Nyol manganyol. Bade jadi kitab. Kemudian tanya ki kitab apa? Dari kok ikhlas baik. Jadi kula bi panjenengan leres hukum. Karena apa? Semakin hari kula bi panjenengan kaito semakin banyak fitnah semakin. Bukan hanya bukan hanya dalam tengkalako keseharian kula bi panjenengan terkadang kula bi panjenengan etek-otek mosoreng lain amal-amal kita disalahkan oleh macam-macam pihak macam-macam apa. Termasuk kula akan digelakkan. Jadi dore kula bi panjenengan kaito dalam menata hidup dore tata odik kaito kelaban bagus. Bagus gelak kaito menurut syariat Islam, menurut aturan Islam. Menurut pendapat saya torakiban elo mampaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka ku lebih panjenengan ki ibri inna kekuatan bi Gusti Allah kang ku ngireng dalam pakna Gusti Kanjeng Nabi. Malar muka ku lebih panjenengan ki tonton namo soal Quran kang ku lebih panjenengan mendapatkan ridha Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتين من كل فج عميق يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.